visiems. Pradėsim skambia fraze. Anuncio vobis gaudium magnum, skelbimus didį džiaugsmą. Na, popiežiaus bus rytoj, tai čia šiandien nebe tai. Šiandien mes turim kitą didelį džiaugsmą. Šiandien lankosi pas mus Paryžiaus katalikų instituto profesorius Camille Riquier, pronunciacijom. Ir jisai mus pradžiugins paskaitą, po kurios galėsim puikiai padiskutuoti. Tai tiek aš pradžią jums turiu. Bonjour, Valadiana. Donc avant toute chose, je remercie le professeur Povilas Alexandravicius de m'avoir invité, ainsi que toutes les personnes ici présentes pour l'écouter. J'ai été tout particulièrement surpris par l'accueil que m'a fait Povilas Alexandravicius et l'organisation qui a été la sienne. Il a mis des barrières partout dans la ville. Priėmimo, kurį šiandien buvo surengtas, nes matau, kad visur yra gatvėse pastatyti barjerą. Je ne m'attendais pas autant d'honneur. Nesitikėjau, kad taip garbingai mane priėmė. Il y a même des concerts qui se jouent, qui s'arrêtent en ce moment. Bon, voilà. Non, je plaisante bien sûr, et moi-même je serai le premier spectateur demain pour la visite du pape tant attendu. Man tai bus nuostabi proga rytoj kartu su jumis sutikti ir stebėti popiežiaus viešnagę čia. Donc, nous avons un petit peu de temps ensemble. Je procéderai de la manière suivante. Mūsų dienotvarkė dabar, mūsų pranešimo mano dienotvarkė yra tokia. Dans un premier temps, je parlerai de Bergson et de la société ouverte. Pirmiausia, aš jums pakalbėsiu apie Bergsoną ir jo atviros visuomenės sampratą. Et dans un second temps, il s'agira d'ouvrir la discussion entre nous et donc de permettre les questions, peut-être pour préciser davantage. O po to norėčiau, kad mes apie visą tai padiskutuotumėm ir galbūt diskusijos būdu daug ką patikslintumėm. Donc, avant même de commencer, j'expliquerai pourquoi parlons-nous de Bergson, pourquoi revenons-nous à Bergson. Pirmiausia, kodėl šiandien kalbame apie Bergsoną, kodėl reiktų prie jo sugrįžti. Pourquoi faut-il revenir à la notion bergsonienne de société ouverte aujourd'hui? Kodėl šiandien mes turėtumėm sugrįžti prie bergsoniškosios atviros visuomenės sąvokos. Un exemple simplement. Tik vienas pavyzdys. Lors de la campagne de notre nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron rinkiminės kampanijos metu, il avait évoqué dans l'un de ses discours jisai vienoje iš savo kalbų prisiminė la notion de société ouverte. Il souhaitait une société ouverte, voire une Europe ouverte. C'était ses mots. Prisiminė būtent atviros visuomenės sąvoką, taikydamas ją Europai. Europą kaip atvira visuomenė. Maintenant, il était philosophe. Macronas, kaip žinote, yra filosofas, mokėsi filosofiją. Et on peut se demander ce qu'il a voulu dire. Ir galime klausti, ką jau lūpose reiškia ši atviros visuomenės sąvoka. Car ce mot est prestigieux, il a bénéficié d'une certaine fortune dans la pensée. Ši sąvoka yra tam tikra prasme prestižinė, kadangi labai stipriai vartojama. Mais pour cette raison, il est devenu vague, puisqu'il a été repris par plusieurs philosophes. Bet būtent dėl to ji galbūt yra ir išreikštėjusi, kadangi daug filosofų, daug kas apie ją kalbėjo. Le premier, Henri Bergson. Pirmasis apie ją kalbėjęs buvo Henri Bergsonas. Le second, Karl Popper. Antrasis Karlas Poperis. Et le troisième, Eric Voegelin. Ir trečiasis Erikas Voegelin. Ce sont trois philosophes qui ont essayé de penser la société ouverte, c'est-à-dire un Français,
Bergson, un Anglais, Karl Popper, et un Allemand, Eric Olin. Tai yra trys pagrindiniai filosofai mąstę apie atvirą visuomenę. Prancūzas Bergsonas, anglas Popperis ir vokietis Rothbardis. Et ces trois auteurs, finalement, entendaient cette notion en un sens très différent. Ir visi šie trys filosofai atviros visuomenės sąvoką suprato labai skirtingai. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien ce que le mot veut dire. Ir šiandien jų nestudijavus yra labai sunku pasakyti, kągi šis žodis atvira visuomenė reiškia. C'est-à-dire que si je vous posais la question, qu'est-ce qu'une société ouverte ou qu'est-ce qu'une Europe ouverte, vous me direz finalement, c'est une Europe ou une société qui s'agrandit. Šiandien, jeigu paklaustumėt, ką reiškia atvira visuomenė arba atvira Europa, daugam tiesiog tai atrodo, tai be ribų vis didėjant visuomenė. Donc nous identifions la société ouverte à une société qui s'agrandit, avec en plus éventuellement un supplément d'âme, une générosité. Il n'y aurait pas dans le terme même d'agrandissement. Šiandien bendram suvokime mes atvirą visuomenę identifikuojame tiesiog su visuomenė, kuri auga, galbūt jai pridėdami kažkokį geranoriškumo aspektą. Et effectivement, les trois auteurs que j'ai cités, Bergson, Popper et Voegelin, ont toujours utilisé la notion d'ouverture pour penser l'Europe. Ir tiesą pasakius, trys mano paminėti mąstytojai, Bergsonas, Popperis ir Voegelinas, jie mąstė apie atviros visuomenės sąvoką, visada galvodami apie Europą kaip šios sąvokos exemplifikaciją, kaip jos pavyzdį. Et on pourrait croire donc qu'il s'agit bien d'une société, d'une Europe qui s'est d'ailleurs, depuis sa naissance, sans cesse agrandie, depuis le traité de Rome. Skaitant juos susidaro įspūdis, kad atvira visuomenė tai visada europietiškoji visuomenė, kuri nuo amžių glūdumos vis auga, vis plėtė savo plotus, didėja. En 1957, on est passé des 6 pays fondateurs de l'Europe. Kol 1957 metais buvo pereita nuo šešių ekonominės Europos bendrijos steigėjų, šalių steigėjų, à de plus en plus d'autres pays qui sont venus s'intégrer à l'Union européenne. Daugiau šalių, kurios integravo Europos bendriją. Et d'ailleurs, cet agrandissement, cet élargissement s'est fait plus ou moins de façon progressive vers l'Est. Passage de l'Ouest vers l'Ouest, si on devait en quelque sorte résumer historiquement la chose. Ir galime pastebėti, kad šis augimas, šis didėjimas, jis driekėsi vis labiau į Europos rytus, rytinę kryptimį. Donc 6 États en 57, 9 États en 73. 57 šešios valstybės, 73 jau 9. 10 États, 12 États, 10-12 valstybių, 25 États, pagaliau 25 šalys. Et là nous sommes en 2004, et vous rentrez dans l'Union européenne. 2004 metais 10 valstybių prisijungė prie Europos Sąjungos. C'est l'ouverture du bloc de l'Est. La Lituanie ainsi que 9 autres pays rentrent dans l'Union européenne en 2004. Čia matome aiškę kryptį į rytus, Lietuva ir kitos 7 šalys iš rytų prisijungia prie Europos Sąjungos. 2 ans plus tard, en 2007, 2 autres pays nous rejoignent. Dar dvi rytų šalys prisijungė 2007, la Bulgarie et la Roumanie. Bulgarija ir Rumunija. Et un an plus tard, la Croatie. O po metų Kroatija. Donc, on pourrait tout à fait entendre, lorsqu'on écoute Emmanuel Macron, nous parlons d'Europe ouverte, de société ouverte, d'une société, d'une Europe qui s'agrandit. Taigi, girdint Emmanuelį Macroną, galime padaryti išvadą, kad jis turi omenyje tokią atvirą visuomenę, kaip atvirą Europą, paprasčiausiai besiplečiančią rytų kryptimi. Et en même temps, toujours en gardant cette ambiguïté, qui est d'ailleurs propre un petit peu au discours politique, c'est-à-dire c'est une société qui s'agrandit, qui s'élargit, mais en même temps, c'est beaucoup plus que ça. Ir vis dėlto turime turėti omenyje, kad atviros visuomenės sąvoka reiškia kur kas daugiau negu fizinį plėtimas, negu tokį fizinį visuomenės augimą, didėjimą.
Donc c'est un élargissement et beaucoup plus que ça. Voilà en un sens la manière dont on entend le mot d'ouverture. Žodyje atvirumas yra daugiau reikšmės negu tik paprastas didėjimas. Pourquoi faut-il repenser la notion? Kodėl reikia permastyti šiandien šią atvirumo sąvoką? Essayer de dissiper son vague. Kodėl reikia išsklaidyti tam tikrus neaiškumus ir lėkštumą, kuris ją yra apgaubęs? C'est que d'une certaine manière, depuis 2016, todėl, kad tam tikrą prasme nuo 2016 metų et la volonté des Britanniques de se retirer de l'Union européenne, kuomet Britai pareiškė norą išeiti iš Europos Sąjungos, conclut toute une série de bouleversements qui met en cause le projet même de construction européenne. Iš tiesų šis Britų noras tai yra tik tai daugelio tam tikrų perversmų, neramumų serijos pabaiga, turbūt vienas iš stipresnių serijos momentų. Voilà. Toute une série de bouleversements écologiques, économiques, sociaux, politiques. Yra ekonominė, socialinė, politiniai neramumai, kurie vyksta pas mus Europoje. Qui nous rappelle aujourd'hui que la construction européenne est fragile. Visi jie mums rodo, jog Europos statyba yra labai subtilus ir trapus reikalas. Donc, tant que nos sociétés européennes, occidentales fonctionnaient bien, nous ne posions pas la question. Kada Europos Sąjunga, kada vakarų šalys funkcionavo labai gerai, niekas savo klausimų nekėlė. Aujourd'hui, le projet européen lui-même est interrogé. Les peuples, si je puis dire, montrent de plus en plus leur mécontentement. Nekėlė klausimų dėl pačios Europos Sąjungos egzistencijos. Šiandien klausima apie pačią Europos statybos būtinybę, ar jos apskritai reikia, ir daugelis visuomenių jaučiasi nepatenkintos esama padėtimi. Et inquiète jusqu'à nos façons les plus ordinaires de vivre aujourd'hui. Ir tai jaučiasi netgi tarp žmonių, kurie gyvena paprasčiausią eilinį gyvenimą, jie jaučiasi jų eiliniam gyvenime tas nepasitenkinimas dabartinė padėtimi. C'est pour cela que d'une certaine manière, nous sommes revenus devant la question cruciale qui a été celle que l'Europe s'est posée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Taigi šiandien mes iš tiesų esame tarsi sugrįžę į tą padėtį, į tą situaciją, kuri prie to klausimo, kurį kėlė europiečiai po Antro pasaulinio karo. Question cruciale qui est évidemment la question du clos et du couvert. Faut-il s'ouvrir? Faut-il se fermer? Ir šitas klausimas, jisai reiškiasi labai kaip esminis klausimas, ar mums reikia užsidaryti, ar būti atviriems. En tout cas, c'est maintenant, aujourd'hui, la manière même dont les politiques repensent la question en se plaçant elles-mêmes devant l'alternative d'une société qui doit s'ouvrir ou d'une société qui doit se refermer. Ir pati politikai klausia šiandien, galvodami apie visuomenę, kaip ją organizuoti, klausia, kokią formą visuomenė turėtų įgyti, uždarą ar atvirą. Seulement si aujourd'hui nous cherchons à repenser cette notion d'ouverture et de société ouverte, bet kai mes mąstom šiandien apie atvirą arba uždarą visuomenę, c'est que l'alternative devant laquelle nous placent aujourd'hui les politiques, tai ši alternatyva, apie kurią mums kalba šiandien politikai, celle au fond qu'elle nous impose, apie kurią politikai tarsi mus verčia galvoti, naudodami tas atvirumo uždarumo sąvokas, est une fausse alternative.
iš tiesų tai yra netikra alternatyva. Elle est la suivante. Soit on s'ouvre aveuglément à la mondialisation. Netikra, nes mums yra pristatoma taip. Arba mes, jeigu mes esame atviri ir jeigu mes atsiveriam, tai mes atsiveriame globalizacijai. Soit on se replie sur soi. Arba kitas dalykas, jeigu globalizacijai neatsiveriam, tada tai būtinai užsidarimas mumise pačiuose. En écoutant le mécontentement des peuples. Tai Il a appliqué les populismes. politikai turi tokį diskursą, stengdamiesi pataikauti masėms, iš kur ir kas ir vadinama populizmu. C'est une fausse alternative, Tai yra netikra alternatyva, même si c'est celle qu'on nous propose aujourd'hui. net jeigu apie ją mums šiandien ryškiai kalbama. Parce que c'est un choix impossible. Tai yra absoliučiai neįmanomas pasirinkimas, taip suprantant, atvirumai. D'un côté, Iš vienos pusės, le retour en arrière est aberrant. iš vienos pusės grįžimas į praeitį yra neįmanomas, atgalinė situacija, kokia buvo, yra neįmanomas. En histoire, on ne revient jamais en arrière. Istorijoje niekada negrįžtama į tai, kas jau buvo. Et de l'autre côté, Iš kitos pusės, l'aventure européenne n'a plus l'innocence des commencements. Europa negali savo gyvenimo tarsi pradėti lyg nieko nebūtų buvę, tarsi iš nieko, iš apskritai radikaliai naujai. On ne peut plus se lancer aujourd'hui dans l'aventure européenne comme on s'était lancé en elle en 1957. Ir šiandien mes nebegalime pradėti netgi tokio naujos Europos projekto, kokį buvo atsiradusi galimybė pradėti 1957 metais. En 45, en 57, il suffisait d'être ignorant pour être ouvert. 45, nuo 45 iki 57 metų galima buvo nieko nežinoti ir tarsi būti atviru. On se lançait dans l'avenir et puis on se disait qu'on verra. Žmonės tiesiog žiūrėjo į ateitį, bandė, kūrė ir tikėjosi, kad viskas bus gerai. Ce qui n'est plus possible maintenant. Šiandien tai yra neįmanoma. Parce que précédemment, nous avons avancé. Mes jau esame pasislinkę, padarę tam tikrus žingsnius į priekį. Donc oui, nous sommes dans une situation placée dans une fausse alternative qui est d'une certaine manière pour nous désormais une impasse. Ir kelti neblogą pasirinkimo alternatyvą mus veda į akligatvį. Et assez souvent, à cette occasion, lorsque nous sommes dans une impasse, on a besoin de philosophie. Ir beje, labai dažnai, kai mes esame akligatvio situacijoje, mums prireikia filosofijos. Donc, cette fausse alternative, Kas tai yra ta ce serait alternatyva? d'un côté Iš vienos pusės se lancer dans le mouvement, la globalisation. Ta bloga alternatyva, tai galvoti, jog iš vienos pusės būti atviru, tai reiškia būti atviru globalizacijai. Qui serait en quelque sorte le mouvement du progrès, c'est-à-dire chaque nation rentre dans l'Europe, qui elle-même rentre dans le monde. Įsivaizduojant, kad visos nacijos yra jos apgautos ir į Europą yra įstojama tik tai tam, kad paskui būtų galima įsilieti į tai, kas vadinama globalizacija. Et de l'autre, O iš kitos pusės, retour à l'État-nation, fermeture des frontières, repli sur soi. Jeigu mes nepritarėme globalizacijai, tai mes tarsi esame priversti užsidaryti savyje, uždaryti savo sienas ir grįžti į tokį seną valstybės nacijos modelį. Parce
Ce que je essaie de montrer, c'est que justement, cette alternative n'est pas l'alternative du clos et de l'ouvert. Ši alternatyva, ir tai pirmiausia, ką noriu pasakyti, nėra tikra, nereprezentuoja to, kas yra iš tiesų alternatyva tarp uždaro ir atviro. Et c'est pour ça qu'il faut repenser. Ir dėl to reikia permąstyti šias sąvokas, taip pat ir atvirumo sąvoką. Car d'une certaine manière, vous voyez la situation, on ne peut plus reculer frileusement, Negalima tiesiog atsitraukti, įkniubti į save. Et on ne peut plus avancer sereinement. Ir galvojant, kad tai yra būdas ramiai, paskui ramiai eiti į priekį. Alors je ne sais pas si c'est le cas en Lituanie, mais en tout cas en France, ça l'est depuis quelques années. On ne sait même plus qui est notre gauche, quelle est notre gauche et quelle est notre droite. Nežinau, kaip Lietuvoje, pas mus Prancūzijoje keletą pastarųjų metų mes nelabai žinome, kas yra mūsų kairė, kas mūsų dešinė. Et en France, quand on ne sait plus quelle est sa gauche et quelle est sa droite, eh bien on ne sait plus s'orienter. Ir mes, prancūziška visuomenė, mes tarsi esame praradę orientyrus. Nežinome, kuria kryptimi iš tiesų mums eiti. Donc voilà, il s'agit de revenir à Bergson, de savoir comment il a pensé cette notion d'ouverture et de montrer évidemment qu'elle n'a rien à voir avec la notion d'ouverture, de société ouverte, telle que l'avait entendue Karl Popper. Taigi, Bergsono atviros visuomenės sąvoka mums gali padėti susigaudyti šioje situacijoje ir pasirinkti kryptį, turint omenyje, kad jo Bergsono atviros visuomenės koncepcija stipriai skiriasi nuo Popperio atviros visuomenės koncepcijos. Ce qui montre assez combien j'approuve évidemment les raisons pour lesquelles Povilas Alexandravicius revient également à Bergson et s'interroge avec lui sur cette notion d'Europe ouverte ou de société ouverte. Labai pritariu čia kai kuriem Lietuvos filosofam, kurie grįžta čia Lietuvoje taip pat prie Bergsono atviros visuomenės sąvokos. Je présente, je dis un mot sur Bergson lui-même. Dabar jums trumpai pristatysiu patį Bergsoną. Je commencerai par évoquer la figure de Lévinas, il faut toujours montrer le lien entre nous. Pradėsiu nuo Levino figūros, nes tai yra labai susiję, tai mūsų figūra mūsų sieja turbūt visus. Quand Lévinas donc, naît à Kaunas, alors en 1905 ou 1906 selon les calendriers, je m'y perds. Spécialiste de la... Alors voilà, 1905 en France, 1906 chez vous. Kai Levinas gimė Kaune jisai gimė pagal tą kalendorių, kuris galiojo Lietuvoje 1905, o tas, kuris jau galiojo tuo metu vakarų Europoje, tai buvo 1906 metai. Il arrive en France en 1923. Levinas atvažiuoja į Prancūziją 1923 metais. D'abord pour faire ses études à Strasbourg. Į Strasbūrą, tam, kad studijuotų. Avant de s'installer à Paris, où il sera naturalisé français. Po to jisai apsigyvena Paryžiuje ir tampa Prancūzijos piliečiu. Et dans ses souvenirs, lorsqu'il est arrivé à Paris, il a eu ce mot magnifique pour moi. Ir kai jisai atvažiuoja ir apsigyvena Paryžiuje, yra žinomas toks jo posakis, kuris man il a dit pour moi Paris, c'était Bergson. Atvažiuodamas į Paryžių, jis pasakė, Paryžius man tai Bergsonas. C'est-à-dire qu'on ne soupçonne pas à ce moment-là la gloire qu'avait Bergson de son vivant. Jūs įsivaizduojate, kokią didelę reputaciją turėjo Bergsonas tais laikais. François Azouvi a consacré tout un livre pour rappeler quelle était la gloire de Bergson comme philosophe. François Azouvi. Filosofas François Azouvi, jisai labai tiksliai, ypatingai aprašė tą Bergsono ypatingai didelę reputaciją savo knygoje Bergsono garbė. C'est que son rayonnement a touché tous les domaines, pas simplement la philosophie,
mais le domaine artistique, le domaine littéraire, le domaine politique. Bergsono, Toute la société française. Bergsonas karaliavo ne tik filosofijoje, bet taip pat ir menuose, literatūroje, visose visuomenės gyvenimo srityse. Et cette gloire n'a pas d'équivalent. Même celle de Sartre plus tard n'est pas la même gloire, parce que c'est la seule gloire, si je puis dire, qui reposait seulement sur sa philosophie. Bergsono reputacija buvo tokia milžiniška, kad netgi po karo Sartro turėta reputacija nebuvo tokia didžiulė. Ir tai tuo labiau įspūdinga, kad Bergsono reputacija kilo tik tai grinai iš jo filosofinės minties. Pourquoi on ne la soupçonne plus? Parce que après-guerre, kodėlgi po to jisai buvo kažkiek primirštas. après la Seconde Guerre mondiale, Todėl, kad po antrojo pasaulinio karo, eh bien, l'influence de la pensée marxiste en France, considérable, įvyko labai didelis marksistinės minties išpopuliarėjimas. l'a relégué au rang de vieillerie idéologique. Ir šitas išpopuliarėjęs marksistas tiesiog Bergsoną nustūmė į kažkokių senelių kategoriją, kaip po tai, kas mums šiandien nebeaktualu. Et donc, là, à partir de 1945, a commencé la longue traversée du désert de Bergson. Ir Bergsonui nuo 1945 metų, bergsoniškai filosofijai, prasidėjo tarsi toks dykumos laikotarpis. Et là, je reprends aussi un mot de Lévinas, Ir čia vėlgi galima prisiminti Lenino pasakymą, qui se réclame de la phénoménologie et de Bergson, Levinas, kuris save kildina iš fenomenologijos ir iš Bergsono, que Bergson a été mis pendant des décennies, c'est le mot de Lévinas, au purgatoire des universités. Taigi Levino toks žinomas posakis, Bergsonas buvo įdėtas į universitetinę skaistyklą. Et Lévinas demandait à ce qu'on en sorte. Ir Levinas reikalavo, kad jis iš ten būtų grąžintas, iškeltas. Eh bien, en France en tout cas, et en fait, partout ailleurs, c'est chose faite aujourd'hui. Ir galima pasakyti, kad šiandien tai yra padaryta. En France, le travail de Frédéric Worms, auquel je participe, Prancūzijoje šiandien vyksta darbai vadovaujami filosofo Frederiko Wormso. Šiems darbams, šių darbų aš taip pat prisidedu. Le travail qui a pu être effectué aussi dans d'autres pays, au Brésil, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Darbai, kurie vyksta ir kitose šalyse, Brazilijoje, Argentinoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Japonijoje. Au Japon, énormément au Japon. Et ici même, en Lituanie, avec Povilas Alexandricius, là je me réjouis. Mais tout ça témoigne évidemment du grand renouveau des études bergsoniennes. Taigi šie vyksta daug darbų, kuriais yra grįžtama prie Bergsono filosofinės figūros. Lesquels sont revenus, coïncidence ou pas, mais lesquels études bergsoniennes sont revenus d'une certaine manière après la chute du mur de Berlin et la fin du communisme. Ir atsitiktinai ar ne, bet tai sutampa su komunizmo žlugimu. Šitas didysis Bergsono sugrįžimas šiandien, jisai daugmaž chronologiškai sutampa su komunizmo žlugimu. C'est-à-dire au fond ceux-là même qui l'avaient éclipsé. Taigi čia yra tam tikras dėsningumas, tai kas Bergsoną nustelbė, tam žlugus Bergsonas iš karto išeina vėl į pirmą planą. Alors, la notion de société ouverte se trouve dans le dernier grand livre de Bergson, qu'il a écrit en 1932, qui s'intitule « Les deux sources de la morale et de la religion ». Bergsono atviros visuomenės sąvoka yra sukuriama jo paskutinėje didelėje knygoje Du moralės ir religijos šaltiniai, išleistoje 1932 metais. C'est là qu'il la pense, mais d'une certaine manière, cette notion de société ouverte, elle se retrouve aussi dans la manière même dont il s'est impliqué dans et pour la paix européenne. Kartu
kartu, tai šita atviros visuomenės sąvoka yra pristatoma toje knygoje, tačiau galima matyti, kad ji efektyviai galioja ir bergsoniškame apmąstyme apie tai, kokia turėtų būti Europa ir europietiškasis projektas. Il n'a pas fait que penser la société ouverte, en un sens il a aussi œuvré pour qu'elle advienne. Bergsonas ne tik paprasčiausiai mąstė apie atviros visuomenės sąvoką, jis taip pat labai intensyviai mąstė ir kaip ją reiktų įgyvendinti, realizuoti. Donc j'en dis un mot, mais après son dernier cours, le dernier cours qu'il a prononcé au Collège de France, il était professeur, en 1914, il prend sa retraite en 1914. Bergsonas buvo Paryžiaus kolegijos profesorius ir jis iš ten pasitraukė, paskutinę paskaitą perskaito 1914 metais. Donc il quitte sa carrière de professeur et il a eu, eh bien, ce qu'on pourrait appeler un moment politique. Ir nuo 1914 metų, palikęs aktyvų akademinį gyvenimą, jisai pradeda gyventi, tokį politiškai angažuotą gyvenimą. Voilà, jusqu'en 1925. Maždaug iki 1925 metų. Et en effet, pendant cette période, qui se termine en 1925, il a été le premier président d'une des commissions principales de la Société des Nations. Reikia žinoti, kad jis tuo periodu iki 25 metų buvo vienos iš pirmųjų Suvienytų nacijų organizacijos padalinių pirmųjų prezidentų. Voilà, cette commission, c'était la commission internationale de coopération qui s'appelait la CICI et dont il a été le premier président de 1922 à 1925. Tarptautinė kultūrinė ir mokslinio bendradarbiavimo organizacija, būsimas UNESCO. Alors justement, voilà. Ir jis buvo, Bergsonas buvo pirmasis tik įkurtos šios organizacijos prezidentas. Donc cette commission qui était chargée de promouvoir la paix internationale, elle est directement l'ancêtre de l'UNESCO. Elle a été créée en 1946. Šita komisija tai yra 46 metais įkurto UNESCO pirmasis pirmtakas. Mais entre la CICI, cette commission et l'UNESCO, bet tarp šios organizacijos, šios komisijos ir UNESCO, il y a eu la guerre. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Įvyko karas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ką tai reiškia? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sinon qu'il y a eu l'échec de la SDN, l'échec de la Société des Nations? Tai reiškia, karas reiškia, kad ši komisija, ji tam tikrą prasme pralaimėjo. Ir netgi Suvienytų nacijų organizacija, ji pralaimėjo. Qu'est-ce qu'il y a eu si ce n'est ce projet, ce premier projet de Société des Nations, donc ce premier projet européen? Pirmasis Europos projektas, Suvienytų tautų nacijų projektas. Renvoyé à un rêve d'enfant. Jis buvo tarsi vaiko svajonės. La SDN face à Hitler, Mussolini et tant d'autres, ça pèse pas gros. Jis suskilo, sudužo, vos sudaužė labai lengvai Hitlerį, Mussolini, panašios figūros. Eh bien, justement, au fond, les deux sources de la morale et de la religion, c'est une manière de comprendre cet échec. Ir Bergsono du moralės ir religijos šaltiniai, tai iš esmės bandymas suprasti, kodėl, kasgi čia vyksta. C'est son échec politique, au fond, qui va ruminer et qui va penser philosophiquement. Kažkuria prasme, tai paties Bergsono politinės veiklos pralaimėjimas, kurį Bergsonas apmąsto, stengdamasis suprasti, kasgi įvyko. Qu'il va tenter de surmonter dans les deux sources de la morale et de la religion. Ir ką daryti, kokios išeities ieškoti, ką jisai pasiūlys savo dviejose moralės religijos šaltiniuose. En s'interrogeant sur les conditions de possibilité de l'Union européenne. Klausdamas apie jo mąstymą, galime traktuoti kaip klausimą apie Europos šalių bendrijos galimybių sąlygas. Et c'est précisément là qu'il est amené à penser et à distinguer entre d'un côté une société close, qu'est-ce qu'une société close, et de l'autre une société ouverte, qu'est-ce qu'une société ouverte. Ir būtent vystydamas mąstymą apie tai, jisai užklausia
kas tai yra uždaroji visuomenė ir atviroji visuomenė. Donc ceux qui le découvrent alors, par cet échec, d'ailleurs tous les philosophes ont échoué politiquement, c'est pas le seul, mais par cet échec, ils découvrent au fond qu'une société close n'est et ne sera jamais qu'une société guerrière. Šis minėtas pralaimėjimas jam parodo akivaizdžią tiesą. Uždara visuomenė visada bus karo visuomenė, neišvengiamai bus karo visuomenė. Donc ce qu'il découvre, c'est qu'une société close, même en temps de paix, c'est toujours une société en vue de la guerre ou pour la guerre. Jis suprato vieną dalyką. Uždara visuomenė visada yra karą berengianti visuomenė, net jeigu tas pasirinkimas tai sutampa su taikos periodu. Donc c'est un petit peu dans cette disposition d'esprit qu'il a commencé à rédiger ou à penser, évidemment, les deux sources de la morale et de la religion. Il faut une morale pour arracher les nations à cette inclination naturelle qui les pousse à la clôture, c'est-à-dire au bout du compte à la guerre. Taigi, jisai kelia moralinį klausimą, ko reikia tautai, ko reikia visuomeniai, kad ji galėtų išsilaisvinti, pakilti anapus šitos natūralios tendencijos link užsidarimo, taigi link karo. Donc là la question, il faut une morale, mais quelle morale? Taigi, štai toks yra klausimas, reikia kažkokios moralės šitam gestui padaryti, bet kokios moralės? Et surtout, est-ce qu'une morale, est-ce que c'est bien suffisant? Ir ar moralės tam užtenka? Parce que jusqu'ici, et c'est justement le problème qui va se poser Bergson, c'est que la morale n'a jamais empêché les peuples de se faire la guerre. Nes yra dar vienas svarbus Bergsono pastebėjimas, jokia moralė niekada neužkardė karo. Moralė neišgelbėjo mūsų visų, jokia moralė iki šiol mūsų neišgelbėjo nuo karų. Donc là, j'essaie de vous amener à essayer de comprendre comment Bergson en est venu à penser cette notion de société ouverte. C'est-à-dire qu'à sa manière, cette notion de société ouverte doit permettre à Bergson de surmonter, de lever ce qu'on pourrait appeler l'antinomie de la morale et de l'histoire. Taigi, Bergsono siūloma išeitis link atviros visuomenės, jinai turėtų išspręsti šitą problemą tarp klasikinės moralės ir istorijos, to, kas vyko istorijoje, išspręsti šitą problemą. C'est une antinomie. Donc, d'une certaine manière, si vous voyez société ouverte, ce mot-là, en un sens, à l'intérieur même de cette notion, il y a une ambiguïté, voire une antinomie. Société renvoie les peuples à l'histoire, ouverte renvoie d'une certaine manière à la morale. Pati atviros visuomenės sąvoka savo viduje yra tarsi antinomiška. Žodis visuomenė, žodyje visuomenė mes galime įskaityti visą tą istoriją, kuri asocijuojasi su uždarumu ir karu, tuo tarpu atvirumas yra tai, kas visuomenę išgelbsti, iškelia anapus šitos istorijos būdingos visuomenės. Alors, à la rigueur, j'essaie de poser rapidement cette antinomie. Qu'est-ce que cette antinomie de la morale et de l'histoire? C'est que d'un côté, eh bien, en effet, l'histoire, elle est amorale. Elle ignore la morale. Taigi, antinomija tarp moralės ir istorijos, kur reikia suprasti, kad iš vienos pusės istorija yra amorali. L'histoire est amorale, c'est-à-dire que l'histoire a toujours montré la relativité du droit et de la morale. Istorija yra amorali, nes joje visada pasirodydavo, kad moralės relatyvumas. C'est-à-dire que l'histoire a toujours montré que la morale et le droit ne vaut qu'en temps de paix. Istorija mums aiškiai liudija, kad moralė funkcionuoja tik tai taikos periodu. Que la morale et le droit n'a de valeur qu'aussi longtemps que les nations ne se font pas la guerre. C'est-à-dire que la morale et le droit sont suspendus dès lors que les nations rentrent en guerre. Moralė bet taip pat ir teisė, jos galioja tik tada, kada šalys nekariauja, bet kai tik šalys pradeda kariauti, jos iš karto baigia savo moralės ir teisė, baigia savo egzistenciją. Donc, en temps de paix, on est moraux,
comme pas. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne trahiras pas. Kai šalys nekariauja, tai atrodo, kad visi yra labai moralūs ir laikosi visų įsakymų, nežudysi, nevoksi. Mais en temps de guerre, alors là c'est le renversement des alliances. Tu tueras. Bet kai tik tai šalys pradeda kariauti, situacija iš karto tuoj pat pasikeičia. Ne, tu žudysi. Tu mentiras, tu trahiras, bref, tu feras tout ce qui était interdit jusqu'ici. Et c'est très bien. Tu darysi viską, kas buvo iki šiol uždrausta ir taip ir reikia daryti, tai reikia gero. Bref, l'histoire se moque de la morale. La politique se moque de la morale. Kitaip sakant, istorija jį tyčiojasi, jį pašiepia moralę. Istorija jį tyčiojasi iš teisės. Et on comprend, c'est-à-dire que sitôt que l'agent historique se donne un but concret, eh bien, il se donne tous les moyens pour le réaliser, évidemment. Sitôt qu'un agent historique, un agent politique, un agent historique, se donne un but concret, eh bien d'une certaine manière, il se donne aussi tous les moyens pour le réaliser. Kada koks nors politikos organizatorius, politikas iškelia savo kokį nors tikslą, jisai galvoja apie priemonės, kaip tą tikslą realizuoti. C'est pas qu'il peut ignorer la morale, c'est qu'il doit ignorer la morale. La morale ne peut être qu'une entrave à la réalisation de ses fins. Ir jam moralė visada trukdo. Moralė yra politikui trukdis, kurį reikia pašalinti. Et de l'autre, la morale ignore l'histoire. Iš kitos pusės, moralė ji yra anapus istorijos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la morale, elle ne vaut qu'en temps de paix. Tai reiškia, kad moralė ji funkcionuoja tik tada, kada tik taikos laikotarpiu. Elle se met volontairement à l'écart de la politique. Moralė, ji pati savyje yra tarsi politikos nuošalyje. Quand on décide d'être moral pour soi, etc., et bien, en quelque sorte, on est hors de l'histoire, on est hors de la politique. On se dit, je ferai de mon mieux, j'essaierai de faire le bien. Kai mes nusprendžiame būti moralūs, mes pasitraukiame iš politikos, esame šalia jos. Aš noriu būti moralus, būti geras žmogus, bet tai mane tarsi pastato šalia politikos. Je respecterai les autres dans leur personne. Aš gerbsiu visus žmonės, jų asmenybės. Mais tout ceci, d'ailleurs c'est ce que disait Hegel, c'est de la morale abstraite. Du droit abstrait tout ça. Bet, kaip sakė Hegelis, visa tai yra abstrakti moralė. Tout ceci, au fond, est abstrait, ça relève en un sens de la vie privée de chacun. Čia, tam tikra prasme, tai liečia tik tai mūsų privatų gyvenimą. Donc il suffit qu'une guerre soit déclarée. Ir kai tik tai karas yra paskelbiamas, pour que tous ces bons sentiments partent en fumée. Visos šitos geros intencijos, jos išgaruoja. Il suffit qu'une guerre soit déclarée, en un sens, pour que le cycle de la violence reprenne naturellement son cours. Kai tik tai karas yra paskelbtas, tasai prievartos ciklas, prigimtinis prievartos ciklas, jis vėl sugrįžta, natūraliai sugrįžta. Donc, avec Krishna, c'est magnifique, mais en temps de paix, en temps de guerre, ça ne compte pas, c'est hors de l'histoire. Taigi, moraliai gerai taikos laikotarpiu, kai tik tai vyksta karas, tai nebefunkcionuoja. Voilà l'antinomie. Čia yra antinomija. L'histoire ignore la morale, la morale ignore l'histoire. Istorija yra šalia moralės, moralė yra šalia istorijos. Qu'est-ce que fait Bergson dans les deux sens? Ką daro Bergsonas savo knygoje du šaltiniai? Eh bien, c'est une manière de penser, d'articuler la morale et l'histoire. De dépasser cette antinomie. Comment penser une morale qui soit vraiment effective, vraiment agissante dans l'histoire? Taigi, jis ir mąsto apie tai, ką daryti, kad moralė iš tiesų taptų efektyvia, kad ji iš tiesų veiktų realiai istorijos kursą. D'une certaine manière, c'est comment, ce serait la question de Bergson, comment faire entrer la morale dans l'histoire? Comment pourrait-il y avoir des agents historiques qui soient aussi des agents moraux?
kaip padaryti, kad moralė įeitų į istoriją, kaip padaryti, kad politiką organizuojantis veikėjai būtų atsakingi ir morališkai. Alors, vous comprenez évidemment que Bergson n'entend pas inventer une nouvelle morale depuis son bureau. Bergsonas neišsigalvoja iš savo kabineto kažkokios naujos moralės. Il ne va pas renverser la table des valeurs, il ne va pas réinventer la table des valeurs. C'est pas Nietzsche, Bergson. Jisai nedaro kažkokių vertybių perversmų kaip Nietzsche ir panašiai. Il n'entend évidemment pas inventer une nouvelle morale, d'autant plus qu'il la veut efficace. La morale des aristocrates, c'est super quand on est étudiant, mais ça vaut dans les bureaux, ça vaut chez soi, ça vaut rien dans l'histoire. Nietzsche est impuissant, enfin, je dis ça comme ça pour bien faire comprendre. J'aime Nietzsche. Bergsonas jisai nemato reikalo tenai keisti, transformuoti tą iki šiol galiojusią moralę, kaip Nietzsche, tą aristokratišką moralę. Donc il veut une morale concrète, efficace. Bet ta moralė buvo abstrakti, o Bergsonas nori, kad moralė taptų konkrečiai veikiančia, efektyvia. Et donc il cherche d'une certaine manière quelles sont les forces en présence dans l'histoire, dans une société. Taigi jisai stengiasi atrasti tuos pajėgumus, kurie veikia istorijoje, kurie yra efektyvūs čia ir dabar. Il se demande s'il n'y a pas déjà eu une morale qui soit déjà entrée dans l'histoire. Ir jisai atidžiai svarsto, ar istorijoje negalima išvelgti kažkokios moralės, kuri veiktų istorijoje efektyviai. Donc il se demande s'il n'y a pas eu une morale qui a déjà fait son œuvre dans l'histoire. Ar nebuvo tokios moralės, kuri jau egzistuoja ir kuri jau buvo atliekusi tą jo keliamą žygį. Qui a déjà montré une certaine efficacité. Kuri jau parodė savo efektyvumą. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de rester au bord du chemin de l'histoire. Ar egzistuoja tokia moralė, kuri neliko istorijos šalikelėje, bet įėjo į pačią istoriją. Donc il se demande s'il n'y a pas une morale qui a concrètement participé même au cours de l'histoire. Ar nebuvo jau tokios moralės, kuri konkrečiai veikia istoriją. Et il y en a une en effet. Ir jis tokią moralę atranda. Il n'y a pas besoin d'inventer. Elle est déjà là. Nereikia jos išgalvoti, tokia jau egzistuoja. C'est la morale chrétienne. Tai yra C'est le christianisme. Krikščionybė. Ou plutôt, c'est ce qui, dans la morale, était proprement agissant dans l'histoire, c'est-à-dire au fond non pas la morale mais la religion. Taigi, iš tiesų, tai Bergsonas pastebi tai, kad tai moralėje, kas veikia realiai istorijoje, buvo ne ta tradicinė moralė, bet krikščioniškasis elementas, tai yra religinis elementas. Là, vous voyez déjà le titre, les deux sources de la morale et de la religion. C'est qu'au fond, il s'aperçoit que les véritables forces agissantes, même dans nos morales, c'est pas nos morales, c'est proprement en elles le religieux, c'est-à-dire ici concrètement le christianisme. Tai, kas istorijoje gali įgalinti veikti moralę, yra religinis elementas, tai yra krikščioniškasis elementas, krikščionybė, ką ir liudija jo šios knygos pavadinimas religijos ir moralės šaltinis. Donc c'est à revenir à ce principe agissant, déjà à l'œuvre dans l'histoire. Taigi Bergsonas grįžta prie to realiai istorijoje veikiančio principo. Qu'il peut penser la notion de société ouverte. Kada jisai gali pradėti mąstyti, kas tai yra atviroji visuomenė. C'est-à-dire au fond, malgré tout, à ces agents moraux qui sont aussi agents historiques. Čia ir pradeda vykti mąstymas apie realiai, apie efektyvius moralinius faktorius, kurie effectivement veikia istorijoje, kurie yra religiniai. Tels qu'ils ont déjà existé, et il prend des exemples, évidemment, c'est Saint Paul, c'est un certain nombre de mystiques, c'est-à-dire pour lui des hommes d'action. C'est-à-dire que ce qui fait leur valeur, c'est pas qu'ils sont dans la contemplation, mais justement qu'ils aient été hommes d'action.
tokių faktorių, tokių veiksmų pavyzdžius jisai mato konkrečiuose asmenyse, pirmiausia Šventajam Pauliui, bet taip pat mistikuose. Čia reiktų suprasti, kad mistikus jisai traktuoja ne kaip kažką kontempliuojančius, bet kaip efektyviai istorijoje veikiančius. Tai yra veiksmų žmonės. Et donc c'est à revenir à ces personnes qui ont proprement agi, à ces hommes d'action, qu'il sera possible en quelque sorte de penser à nouveau une société ouverte dans l'avenir. Taigi, mąstant būtent apie tokius efektyviai veikiančius istorijoje žmonės, kad galima būtų kalbėti apie voilà. Apie atvirą visuomenę. Donc, je m'arrête bientôt, mais je résume l'idée. Donc, du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Taigi, ką visą tai reiškia? C'est-à-dire que l'ouverture, ce n'est justement pas l'élargissement, l'agrandissement. Atvirumas tai nereiškia vien augimo. C'est une nouvelle disposition de la personne. Tai yra tam tikra vidinė žmogaus nuostata. Ce qu'on peut appeler conversion morale, religieuse, un retournement en soi. Galima pavadinti ir vidiniu moraliniu, religiniu atsivertimu. Tai yra vidinis perversmas. Donc la grande idée de Bergson, ce qui fait qu'il est aux antipodes de Karl Popper, c'est justement qu'il n'est pas possible d'ouvrir les sociétés en se contentant de les agrandir. C'est-à-dire... Bergsono didžioji idėja, ir čia jisai skiriasi nuo Poperio, kad negalima atverti visuomenės vien tik tai ją didinant. Atvirumas nesutampa su idėja. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'ouvrir les sociétés en passant insensiblement de la famille, petite société, à une société plus grande qui serait la nation, ou la cité avant, la cité-nation, pour progressivement, comme si le cours de l'histoire nous appelait en quelque sorte à nous agrandir indéfiniment, pour progressivement en arriver à l'humanité. Tai yra atvirumas, tikrasis atvirumas, jisai nevyksta tuo kiekybiniu perėjimu nuo šeimos rato link miesto ir link valstybės dimensijų ir paskui peraugant į viso pasaulio dimensiją. Si on devait se contenter simplement d'élargir les sociétés, jeigu mes pasitenkintumėm tik tai šiuo platėjimu, on ne sortira jamais du clos. Mes niekada neišvengsime uždarumo. C'est-à-dire qu'on se situera toujours dans une opposition avec l'autre dehors. Tai yra, kad ir kaip vyktų šitokio pobūdžio atvirėjimas, visada mes paliksime kažką už durų. Avant, il y avait les familles. Pirmiausiai buvo šeimos. On peut imaginer même dans le cours de l'histoire, les grandes familles aristocratiques. Didžiosios aristokratų šeimos, pavyzdžiui. Et c'est ce que montre Bergson, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire, la nation ne s'est pas fondée sur les familles. Elle s'est fondée sur la destruction des familles. Ir tai, ką parodė Bergsonas, kad nacija nesusiformavo ant šeimų pagrindų, jis susiformavo sugriaudama šeimas. Donc il s'agissait de restituer le lien qui était le lien le plus fort qu'on puisse connaître, le lien familial. Il s'agissait en un sens de le reporter sur la nation, sur la cité. Faire en sorte que la cité soit elle-même une grande famille. Čia buvo tokia idėja, kad tie ryšiai, kurie apjungė šeimą, dabar jie turi tie ryšiai tarsi sugriauti šeimą ir jungti jau nebe šeimą, bet visą naciją, valstybę. Donc, ce lien a été déplacé, mais d'une certaine manière, on demeure dans la clôture. Et si on continue à penser éventuellement ce relâchement des liens, cela ne cessera pas, en quelque sorte, d'être une clôture, c'est-à-dire une manière de faire sien entre nous contre quelqu'un d'autre.
Bet ryšių pobūdis išliko tas pats, taip kaip šeimą jungiantis ryšys, jisai buvo ryšiai priešindavo šeimas tarpusavyje, taip tas pats ryšių pobūdis padaro, kad susikūrusi nacija yra priešinama kitoms nacijoms. Donc l'ouverture n'a pu se faire non pas de façon politique d'abord, mais toujours sur le plan moral, c'est-à-dire à partir des conversions morales de chacun, à partir d'une disposition nouvelle de la personne, qui, si je puis dire, s'ouvre d'emblée à l'humanité. C'est un saut, ce n'est pas une progression, c'est un saut. Taigi, tikrasis atvirumas jisai nevyksta bendruomeninėme lygmenyje, tikrasis atvirumas jisai vyksta individo lygmenyje, kuomet individai keičia savo vidinės dispozicijas ir kada kiekvienas individas tam tikrą prasme atsiveria viso pasaulio dimensijoje, kai jame įvyksta šitoksai radikalus vidinis perversmas. Et pour Bergson, ce saut, c'est-à-dire à un moment donné, il faut sauter hors de la société, n'est possible évidemment que par une certaine transcendance, c'est-à-dire par une conversion qui ne peut pas être simplement morale, mais religieuse. Ir Bergsonui šitas vidinis asmenyje vykstantis perversmas, jisai sutampa su tam tikrų judesių link transcendencijos, šitam atvirumui ne tik savai visuomeniai, bet visam pasauliui. Tai yra gilus vidinis moralinis, bet jau ir religinis aktas. Donc, voilà, au fond, la conclusion de Bergson, c'est de dire que les sociétés ouvertes ne sont pas ouvertes en tant que société. C'est par les individus qui s'y trouvent que la société ne cesse de s'ouvrir, de se réouvrir et de se réouvrir à nouveau. Taigi, kai pagal Bergsoną, kai tariame atviros visuomenės sąvokas, iš tiesų tai nėra pati visuomenė kaip kolektyvas atvira, tai yra individai, kurie yra atviri pasauliniam lygmeniui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de société ouverte dans l'histoire. C'est un idéal. Ir kol to neįvyksta, visos mūsų visuomenės tebelieka uždaros. Tai yra tam tikra dinamika, kuri vyksta, bet atvira visuomenė jos nėra, kol kas nėra įsikūrta tam tikras idealas. Et ça, c'est par exemple là que se montre une des grandes oppositions avec Karl Popper. Ir čia yra Bergsono skirtumas su Popperiu. Karl Popper voudrait qu'il y ait eu des sociétés closes. Nes Bergsonas teigia, jog realiai egzistuoja uždaros visuomenės, totalitarinės visuomenės. Et que certaines aient pu en quelque sorte devenir des sociétés ouvertes. Bet kad istorijoje realiai egzistavo kai kurios visuomenės, kurios buvo realiai atviros visuomenės. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu des sociétés closes. Par exemple, l'exemple que prend Karl Popper, c'est Sparte. Taigi Popperis teigia, jog istorijoje egzistavo uždarų visuomenių, pavyzdžiui, Spartos visuomenių. Et sur l'effondrement de sociétés closes, il y a eu des sociétés ouvertes. Athènes, la démocratie athénienne. Kad žlungant tokiai uždarai visuomeniai gali susikurti realios atviros visuomenės, kokią žinojome, pavyzdžiui, Atėnus. Pour Bergson, ils sont tous clos. Athènes comme Sparte, c'est du clos. C'est une société. Bergsonui tai tebelieka uždaros visuomenės, kadangi jos yra apsiribojusios tik tai savosios visuomenės ribose. Et on ne voit pas que l'Empire athénien ait moins fait la guerre que les autres. C'est une puissance économique, navale et commerciale. Ir dėl to mes galime konstatuoti, kad Atėnų visuomenė, ji lygiai taip pat buvo karui nusiteikusi visuomenė su savo laivynu. Donc, ne pensez pas qu'une société ouverte, c'est la société la plus grande qui soit. Parce que ces sociétés les plus grandes qui soient, eh bien les empires en feront tant. Et les empires n'ont rien ouvert. Negalime įsivaizduoti, kad atvira visuomenė tai yra kažkokia didelė visuomenė, net tai būtų imperija, nedydis, ne ribų plotis daro atvirumą. On peut être une petite société, une petite nation,
et pourtant être éventuellement la plus ouverte possible. Gali būti visai maža, nedidelė visuomenė, kuri savyje turėtų išsivysčiusi atvirumo aspektą. La question que je vous poserai, est-ce que la Lituanie serait cet exemple? Pavyzdžiui, Lietuva galėtų būti laikoma tokiu pavyzdžiu. Merci à vous. Ačiū. Tai ačiū už profesorių už puikią paskaitą, pristatymą. Turbūt dabar jau visi žinosim, net ir iš gilaus miego pakelti, kas yra ta bergsoniškoji atvirosios visuomenės vizija. Matėm filosofinių refleksijų, istorinių, kultūrinių faktų ir galbūt dabar galėtumėm profesorių užduoti klausimą. Jūs turbūt atėjote ne tik tai paklausyti, bet ir pasidalinti savo įžvalgomis, kaip sakant, atsiverkite, kaip galvojate apie visuomenę ir ko norėtumėt paklausti. Prašom.